nilapha kipa umin tu zan phat chaina eng lung tawin committee ho jong akipa diu gaging chai na ji chu mopuna kipia phata hin chai na je kipa umma ma hin masangun kumtha kumlui tha diu kumtha in lop diu a umna lain kum sang ni som ni iti tha diu ham ti wang chu ho ki gel dan hin tin mi loi khat wang chun kum dang sang sanga kum phazo tiala jong na diu ka ging cha in ana loi khat wang hi che kum hi bui le jengun WhatsApp khana hi kana mu chi pi hamiti le mi khat hin sang ni som ni na pamai tia hin ha go po zu ka bol cha de ti nei ama wang chun pamai sa kai hi be na a chim dan hi lockdown ti chu koi ma cha chim lo yong yom poin te le su pi ho loi khat in ton na hoi ta khat en bolun che chui piam ti le pasal khanin a bedding len ta khare ki potnin sang ni le som le kolang hi a akile kit veng jengin anuya chi pi tho sei ham mi ti le sang ni le som ni wang hi angai na ka he pui sang ni le som le kolama kile ki di ka hi tai ati nei angai na jo heloi na ada thei mong loi sang ni som ni ai wangin phata anamang loi ding chun kum phai tho ding a hin mi loi khat wang hi tu lockdown sunga holy bible vel som lenga sim loi jang umun vel som ni sim jong khat a umin khat pa hin som thum atikin in som thum sim pa hin i te simai dem ti chu kalung dong le jeng kin ai pi chu la bible sim keu hi lo pakai lengam na to na dinga kum dang sang na bol hoi kum yo hi mai the ke jong hi ka ki ngai tu le ka bol hoi kum hai dio kan tu tai na ji chu tu kum sunga hin sanman tam ta ka sun do in teng le tam ta ka sei do in to azawa ingai bang chun YouTube a hin tam ta hi kain bol do thayun tu hi tu lai cha chun wifi pawa lockdown phar sung sermon hole thagau an pha kila khom ti khadi publish kana bolun chu tua hi ei pawa ei ho pawa he ka bolai ta a hi kinin pathen pha sa ai le janui tha ki chai di kon lam ham February ka hung gal kai di hom ka he po in to speed na ka che to le wang chu ki zo na lo ham ti ka kinem na wa hi in chayong zu taw nan nei na gel do di kanomin tiếng lệ cái hi các chị khá luôn nó các chị po lệ tàu na a ki thu pi ding mu be a ki gel ka hi in nei na tàu piu kanomin khan ve mun khan các chị na hin te mong hi ta in ama chun hi ta hong sei hin reverend pu nang kamua pat tu ni chan ge hin nang dinga ni si a ka taw jing a hin aji chu nana to na hin ken jong chan ka nei no me atin hita ei ki sei pi chu akhat ve na hi je chun kalung hi atong khain chan ka nei no me ti cha chuna che chu ka ki pa ma jeng in che chu midang challenge midang chu na jong kamang jin chan nei khom ma aki in ataw zo se to chan nei khom aki in pathe lengam na to khiti a sei thei a umen a support a umin support jong chu zat ni hong che kinin sum le pai support loi taw na support loi te le taw na support loi isu mi lo di ka dei chu taw na hi bai lo hi ti he sa wa hin ya chun mi kharin hi ta asai hi ka hil chin jing a hin bol thela dang la ka nei pun taw na be atin o taw na be chu ti da in taw na chu thu pi pe na hi ha jong ha sa pe na hi in sum le pai le chu hut khana pe ki chai thei a hi ji in taw na chu le pang jing di pang jing di na pan je di ngai a hin ye chun taw na be na ti ta lo di taw na kana pange ti in ki pa ta in sein ka ti in ama zo en he thi me nai ยจุนตาวนาจงในนักกิจทูปีจิงดิวกันุมิน
YouTube mà thu cái sợi gì các ngã gỗ này rồi lại là cho hiện tại anh ngã giống anh ngã cái hiện tại ai là chỉ lại ta chun Mizoram mà nunga ni tua la chanungin anh sa chu hiche ana sa do kitila group mun ana sa wain ai la aman hiche la ahumin than nahi ama la sa nunung pe nahi in ruat diki kiti February 29 ni chun tu kum cho February 29 umiana February 29 ni chun chelai Mizoram Presbyterian khanglai khopi mi atama tam sang izal lo mai divem ta chamet munjing la akhun adam lo sa san chelai asain chechu February 29 na hin mei ha chun pa ko ma anak chol do tai id kasal he jingin tele ala sa akomeno ka venai le tam ta khun mi thilung pum pumai akomen kho suru hiding ka king chai chechu to he che pha to kinai cha Mizoram ma missionary khan Siliguri fila mission fila achanga inalu hicha alu namuna chun zan khali dam lo na ai gana gang chei dinga he hong dam mo in alu changin nawala hin ipin nam jong i zo pui aloi khat phone anabol aloi khat ko ma chun kalu changin nawal zinge anti abal jo sei talo ta cha vel kola bol ki jong le a phone kila talo aman kho he talo hidingin aman jong che feel kim vel mi dang kin ta kola bola che na gol lo kin ta in jing kala na delun azan khang noi ju del ji jong lo hinin ana delun na tel jing kamata delwai la ama chu kho yong he talo hin hospital apu ule athita in nunga he cheteni hin kalung hi tong khawalen tin ai dan hena ai dan la no cha ko na chun kanik sarmon ding hi atai ti la hum umine it ta wanu hin na dar hading hina ti chechu athupi ding chechu hi in appointing chu nai lo he kei ka le khabu sut ho jong ting le article ka sut ho jong ting le to ka sei ho jong chu athupi ding homa saji he ting le appoint di ho na appoint di ho hum ji hin cha chun it ta wanoi na dal hading hinam ti kan sunai le aban ne point hum umin hi chu sermon recording kan bol pat kit ahin ting le en chau do khan choi le sermon ma sa ho comment la ka simna chun mi khanin hepa hai na hu na nei lai se che sermon nan bol ji hin nga hi ben a hin ti nai tu chana hi howin kai na ding mu zo lo ana to na gama ha sata hin khomang pathin thu ngai ding ti chu howin kai na ding jong lo e cho hi tu la ya ka thu sei ngai ho la gel kho ma ho ai win che ho ji a chu kiti ta di le cha chu nga thei talon kaung ki pan kil le ye che ka salmon ma sa pen id ta wanoi na dal ha di hinam ti ka sei he che hin mi khat suicide bowling a amun jong hlong ta che pa he che salmonin ahu do inai ki pa thuan sei he pa che salmon na lo hi le ke tu ni in da mula pen nga kap ding ka hita in kain khuai kinep na di ima cha umpon wang sin angin cha hin cha chu ka hin lo ka he lo je chun ka hin kho ki su mang de ka go in amun ka hlum tai ana ipija thi ka him ti loi le gol khat be in a head to lai pawa suicide note iti hona che khu bol ka go in ai le cha chun ki dang ta in che message ka type ka bol go lai chun YouTube zo ka me do khai cha chun salmonung kiting la chun id ta wan loi na dal ha di nam ti kamu in oho ke id mala ta ka bol go di bol ta len na ka hin kho ka kila go di bol ta len kanu ka pa mol phau na ding ka ho bung mel sit na ding khosung ka suk min sit ding cho ka ngai to le koi id mala na koi id mala chu thet ta
cha kai di ti kan ki mu khun cha kun sarmon cha ka ngai hoi tan ka ngai hom ke he cha kun jan pa ko ma hong ke le ki ka he pa hu hin na kan ki san hen ka ki pa ma ma ya ti chona ka ki pa dan che ya chu o kananga gu chu ananga lai jang leng adang chu thu chu ma hi to ai sei pau hi to ai dam na ta ni na thi khol khula mi hau pa na mun na chun dang cha thu a kap ding ai tai ti ka ngai to ai le cha kang ki pan ki di ka ki pa in he che kang ki pan ki gu tu chana ki bol zom na la e hi ka zo chan bowling ka ki go in tao na nei tao pi jing diu nei hu jing di kanu min aji chu sei te di ki te yong le message ki mu lo ki sei the lo na aji chu pathin tu sei yo khat vei vei hi khat vini Christmas sermon a bol go le lu hu yeng pa to banga chu khat vei vei tai blank ki jing blank ki chi i ma cha lo i Bible chang ida dei sa ho jong chu isu tu go jang le hi thei mong lo a point di i ho jang le lo hi ta chu ki ji he he chu pathin a pha cha pha do ki tu a message a tha e pe ngai he tia hen che chun na taw na wa nen gel do jing diu pathin message tha en pe jing the na dingin to hi ka sei bang chun le khabu hi som ne lenga hlit te ka gut a hin chela a chun to ai som ne le thum ki lungai ta in le khabu ni ki sun na lai le kanomin che chu ka sut zo le chu som ne lenga hong thing ding ai ta in sanman le i chan ka chip zo dem ti ka he point i o zo ho ya ngai tha zo ni ngai na che ding chun na sa den na tau pi on lang pathin pha sa ai le kum tha hi churchan pulanga ti phai cham kitiam champhai ti champhai kitia khu kum tha ma di ka hin ho bung sang zo neu zep dim ka ging chana ho in zo aneu zon isi ho ham kana ti le program ka accept zo nu nga chu KBC ma mana hikin ne ale adang ho ya lung hai na diom ka hepoi ke ho bung ke de ke na ho bung zo hi a chu ma chi ti di ham ai wa ti champhai ho in 2019 20 hilo 19 kum top lama chu tu kum tha ding hi ana sei wei tan kum khatwal anga wen ya chun amao ja phata ki go hi bin tu amao hin missionary khat pathin su sei ago yo hin Nepali ai wang ei pau thema ti win ama chu jing ni ha chan ai o tu jan chan nem ka hepoi ama cha chana pangding kum tha le kei kapan ning a hi en cheyong chu taw na ena gel do lang ti champhai KBC a he itu pidi wi zo chun ina ngai tawin tu jana hi athu pana kaman nom chu Christmas a ke sei tam ma chu kel ngoi ching te le a se le kha thim ho ai win kel ngoi ching ho chun pakai amu zo hin akile ki danu e heaven ki pa ta kile ki deuna ki pa ta kile ki da hi win teng le a se le kha thim ho a hi le lampi chuma van ti le hil bang chun lampi dang na lampi chum ahung nau lampi hitalo lampi chum hi cha chon achi taw ni he chetani hin pakai ikimu pinunga hin khu ki khel dan ei vet sa na min pakai amuai le wanui na pe thelo ki pa na nei te ai wanui na pe thelo la jong la pe thelo he je ki pa na chu ani ai he je chun tu ni jisu na nei ja ki pa na ti phat ta in ngai to tha in lang masanga na kipa to ai kipa talo na hile hoilai ham khanna nung chona nan gel do na kholo ngai ngai na asile khathi moile pakai amu nungwa hi alampi u ki khela hi alampi luyu che talo oi we tia hi lamka la chon bol khil khat nei pawin che chu herod kom agalut khawe ti chu Christmas se le ingai ai kinen pakai ji su hin ato kha tapo hi ki khel te hi ti to jan ka sei no ma hin ke ma hi hinna ane na diu ei paw hin aki kai mat jeng in chei Bible le a ha thowin a ke hi thim zo ka hi ka ti nai pun hoi ka sa na lai la hi nam dang la azam ka sei ji hin example ka na seitan
kel ngoi china ei ching pa ti bang pau danga hita chu koi ma chan le lo hil a hoya di a dina ahin ala tua isim nau zeile chapter zon bung som chang som na chu keima wang ama hon hinna anei be che na diu kiti kha khu them khat akidal hatidam hitin hin sudi ingkati keima wang ama hon hinna anei wa koma zole anei be che na diu na hinna anei diu chobana anei be diu to jana hi hinna nei ti mai chu dei kho po hitin na chebana chu nei be ding English belew chen abundant na kiling set hin kho kiling set na hin kho tha kiti iya kai kiling set he che abundant life chu anei thaine diwa hung kai ina he chun pakai hung lo pe ni Christmas a ki sei tamma ma khat chu diabol na to sumang dinga pakai hung hai John lekha tholamana diabol na to sumang dinga pakai hung hai diabol na to wanoy diabol na to ti ki mo su mang lo dei ai wan mang ma hin khwa diabol na to wang chu su mang the ai na wanoy che ori khel pha di lo wanoy chu ki mo khel li ngai poi ta yo se che mai hin tu chung lockdown ki pat masang zep he che pandemic ki ti an ki phun do masang zep ma chun Italy gam America gam gay pride procession chi ozona na mudi ka ging chane gay ti teng le pia pa le pa ki koi na teng le lesbian ole numei ki deya na nunga ki dei che ho jo lesbian ki tin aki gop khom le ipita ki gop khom chu e chi we na numei le lesbian pasal le gay chete ki zot khu kamu chu katte iti na lewai pasal te ki koyon tin ta street na hina mi sang izan long long de ki zone chu ala cha chu chelim chu a video chu so an bolo anoye comment khat hong ki bol je pam tile hi ta bang ho hi ta win pathinin wa noi a god ding mong hi hong ki ti jona a sei nom chu coronavirus se pathin wa noi a god na punishment ei a ti jona ai wa anoye midang khadin hitin comment a bol kin ne coronavirus si pathinin wa noi chon sin agot na ding chun anem wale it is too mild as a punishment ati jona punishment ni chu mild ai wale ti chu wa noi se dei veleu chin coronavirus ki ti chu nem wale pathini tu tua hi ei go ding ni ama ki golo we ai wangin kong na wang choi warning wang choi na gon ai pon ei hol na ei kong na pathinin warning jong ei pi chan jong ei pi hin hi chi wanu hi ta hung jeng pi hi chi lai nangin wanu jana khel thilo de nang na ki khel thi na ei ma ki khel thi ya chu tu ni hin i thil to jong si thil chan jong se le wanu chan jong se oi tan ngai to la o che wang hi le se di wang chu aki chai di ko nen wanu wang hi chu a phat beiding ko nei tai ti tu ni ingai to dei umi nei hi chun tu ni hin tu jana a chai ne sei nom chu hi che pakai hin na inei na diu le inei be che na diu na hin na inei be che na diwa ama hung ain he chun pakai mi ato kha tapau chu ki khel te te pakai thi jong chom khat zo wa hin thili ong ki khel veng vung khat omin che chui pi ha thagau thing hung hungin sei zui som le khat ho pathin lagawin kidang tainan mangchai Pentecost ni kun Peter chu spokesperson athu sei pen long pangin mi sang thum ong ping tha ngal jing le chai pathinin che sei zui som le khat hom mangcha athil bol gur chu cha chu hung ki pantai na cha chu hung ki pantai awan chelai ta hin
Juda gul hangkhat che pakai zui ho angpun che cheule thang tom che lung hang che ha pan le che impathin ho bungo sumang ding hung ki go khan omin aha pandan na khuna aha pandan khu muntina Jisu nungzui Jisu Krista ta san mi omi atina chan cha hol do a cha chu Sanhedrin vai hom Judate vai hom na inpi sanga hin kailu na pang ahin ai wangin pathin thilbol oi mehimin anan zo lo khat chuna hitabang ha dawa dojing pa chu Damaska Kholampia pat pakain an ki mu pita nai va ha ta va mama jeng cha chu khomuna ri hoi talo na va bil sha he che gol hang pa chu khomulo wa tolal huta nai lungdong tain kidang satai na hong ki kong do inai kho chu mu talo bai ai wanga o en zanai a o chu ni pe sayam soul nangin Ebola nei su gen thi ham anti nai kidang asawalin pakai koi nahi anti nai pakai ti jaman Old Testament Jehovah pakai jo het sai jona ai wanga hi chi Jehovah diga ha pana panga akigelaya nei engbole nei su gen thi kiti khanin koi sonen bol jona soul Ebola na nei su gen thi ham nei eng bol ham anti lai khun pakai koi nei na pakai koi nahi na eng bol jing na su gen thi jing Jisu kahi na su gen thi jing Jisu kahi cha solin adon bu nahi kidang chu a koi son ma sa chu koi nahi ma ti chu na pakai koi nahi ma ti chu ana he china Jisu kahi ti khu azza khun ep adon bu ne pakai ep nei bol sa no mam na what would you have me do Lord pakai ep nei bol sa no mam tunin ipakai hin kho kheling ho hin hichain hin kho ki khel la amin thang loi dai na Damaska Lampia hin kho ki khel pai hin kho ki khel awang chu het kham mong a hi tain so pi ul now tunin i hedu ka dei chu soli yati le pakan cha direct takimu pi jing hamiti le pakai do wa hapan apan jeng khu ipakain avet le su gen the hobong su gen the dan na ala hit to banga apon tho da hit to banga aha pan dan khu avet le pakai jesun ama lama pangding ade jo chewang he ke lama pangdin ka de le ka bu sun khanin pathinin mithasia ko ngai pui ati khat cho huing dinga wang chu mi jo sia ko we ai wanga ama ade man cha dia wang chu mi thasi dei lo we ama do jong le ha pan para pang jing ama do pang jing chau kho dei chu na ye chu na vet avet le chi pa hi ke la ma pang din ka dei hi bang lom lo ma ei do pai hi bang lom lo ma ha pana pon thota ei do jing pa hi ke la ma pang le ke dinga pon thota pang de thi nga ma ke ma de pang de ti amu phan khun akimu pi direct akimu pi chuna pakai ep nei bol sa no mam anti jeng ko hi jai thil khat ka de cho pakai diga hin ho ki kheli ti hi ki chi hi na Bible hin chen holoi khane a hil chen nau hoi ka sa ma chu he chen na lung heyun ki ti khu ata chun hong ki nung heyin pi chemur ti na ti chu pi chemur na pi chemur ti le chu
achin lampi akle lam hung kile kin chu nisola mana chele piche mure chun tumlam na che malang jona chelai chun piche mure kitil simlam na jona ina heda ba chu tunin in kho hi pathinin piche mur ati anadon botate hin kho chu ki khel lo theloi gati hin khoi ki khel te te Paul ki paun dan jona ki piche mur ta tai ipi nei bol sa numa ông đã cho bác cái tu chân pi cái hết lâu giờ năng cắt đầu tuôn cái hết tai năng nào tông nghe năng din hình cái tiếng năng din thi nghe tiếng nó tao bằng kita cho na ipi nei bol sa nu mam tile bác cái gì chân copy lunin cha cho na bol na hilun te atia bác cái amalanga ana chi ma sakina Ananias kitipa heja ji to thi pa chelo anunga Ananias dang na heje pa ko ma chu Saul kiti hung di na tau pi in Zentel hola kamin pulur diga keiman ama chu ka gore tai atin Ananias ki chadana zo pakai cepat chu nau bugo sugen thi pai lo hama til ai hi jong le to ai ken ama chu I to banga ke diga pang de ham I to banga ana hil chini kai atia cha chu solin khong ki khel chu hijia pat chu tu ni chan ka ti la chom min ka te na sau da kan sei thei lo de ala chenia pat tu ni chan hi I gospel wi me hin khu khel jing hin gospel hi na I gospel wi me min khu khel jing ai he chun Christmas no mi hin khu akhela Good Friday me min khu khela Pentecost no mi min khu khela pathin thui hoila ya chu imu namun ki bang noi na imu namun ki banglo ai wanga hiji gospel nain kho khela naman na he chin na amti tunin ki ngai tu tha ngai na an hin kho akhel keu se Halloween abundant hin kho kileng se na che chu topic lin ta ja chun tu jan se chu kan se man be se lo den pathen pha sa ai le YouTube sarmona khat vei wang chu ki se le kanomin ala pathen che yong chu apoino ap ngain ka hel sa kamo sei thei ai pon tai ka hel sa hi yong le ka he kam hol be ni yong le pathen an su hing ngai na pathen tu ti pathen asu hing lo wai le I se yong le e ki cho le ai mam man ki le cho na pathinin aman lo sarmon se ki ti chu pasal ga sewa jo di ka sanai ipom I chain ei ki vo hen lang ei ki soile num jo di ga he pathe ei man lo wa pathin tu sei te ti a sa da lai sei chu di a he na ne ta di yong ka ging chai che chu he chu Saul ki ti pa hin khong ki kheli cha ko na chun aban hung chi a Gentiles ei hoi Gentiles ki ti hola chu zau I ta na zudami hi pu ne hoi kita le so pi loi ka long hang di mem ka he poi na ai wa ta ta ei ho chu Gentiles ati hona chidang nam dang ho even Israeli ve khuti khati te ho jo boi pi dawo na ata san thim na jong le che topic chu tu yan ka sei gu dai poi chaw chala lam kai hona ki don lang ai pi chu yong le ka sei no chi piam gospel ki ti hin tu ni chana mi min khu khelai na tu ni chan mi min khu khelai e gospel sama top hlom chakhat hin khu akhelo kan sei no min to ai sei pau chele athupi pen na athupi pen tar sa kho Saul ki ti pa na pakain an khelai ai pakain ama le se chu au lai ta akhelo khat le ni kan sei do no min pakai hin ko kheloi aung ki patnau ki banglo so na pien tha te dedikati ki dang sahin ati na pai Nicodemus ti chu ho good mi ahin zudate ho hil chu ama hi na ho hil ahin ahin zudate ho hil aw Nicodemus ki papi om na ta khan che pi ha Jisui avet le sewang hi athuil dan jong hi midanga do akibang poi thon ei ta in thu hilin ai la thu hil na hi ke ho juda lam kai juda ho lam kai ho na ho lam kai ho hilo to ke ho mi hil dan to yo akibang poi chawa hil na ume ti chu a hem ja ju zana ga chi chu zana ga chi nei cha churi pakan pin tha to na hilin nei Nicodemus kiti khat ana ja chu na pen tha te ka ti kidang sai en ti ho
ai lo le pathini banga wa noi angai lun ai na chapa chang khan ni sun apetai ti hun hong ki sei do lo chona ki pa sa me hoil khan so Bible ke mona se now jon Nicodemus se apien tha ka ti Jesu ata san so phong ta in wang chu a phong da opoi hi jong le ata san chu mun khat hong ki langai na a chai na chun pakai lung crossa kuna la do la ha avuil achu ana pangtai mi hom chakani mina Joseph Arimathea ko Joseph kiti pa to Nicodemus si abin ki phata ki sun chu ahin he chu pakain hin kho akhel pi zotate hohil ahin he cha hohil ana ping thai ti tau te na ahin tu ni hin pakai to kimu atam zo hi wang chu satanin asu gen thei na setanin asu gen thei mag bunga na a Zanel na hagaw bu Zanel vokpa pakan an su chanan pi ko akidang na lo me Satan na su gen thei adeya jong thailo aman nop da na jong thailo ta chui chi hagaw bu chun a control hin ho gen thei ta pa chu pakain avetna galang khat pe chu aman a sei ji ho ko ma galang khat gal kayu te atin he che pa ding chon pakai ni halam hi na nil halam ya chon a sei ji ho akovin he che pa so chana peding in achieve nei che pa ju ititam itiale deka police gam khopi som ti nai deka police na deka som police ti ju khopi ti nai deka police he che gam kai puwa Jisu sei phong ding khat he che hagaw bu pai hoi ta chu Bible ke mona sei ule pakai sei yo la khat cha che gama chu chi pu bi ai wanga edi som nga ho to bang som zakat ki ka chu che gama chun pakai anata santam ta ta witina Bible kem tam ta sei dan chun he che hagaw bu pai pakai ji sun so chana pe jo chun chin lang na in langa na chin lang nang ninga pathini thilo pi abol pi jo ga seitan itin na khotum itin na ngai lu na iti pakai nang de ipi abol pi am chu ga seitan ti chuna ya chu tu ni su pite pakai ni ato kha kiti ki khel te na ki khel te cha chun he che de ka police gama missionary ma sapenti tau te na che chu hong ita nei pakai ane zuila kalung tong khama ma jing sermon ling sena kana sei jing khat aumin che chu point khat mai kan sei no min Mary Magdalene ki tinu ya ile ama jong chu asunga hagaw bu sagi bok atine na che pakai in so cha nain pin chenu in pakai an zuida ne na pakai an zuida ne pakai amu apachun pakai thi chan thoki jingka chana Mary Magdalene kiti important mama jing ta na se chu akimu ne Mary Magdalene chenu hi sermon ajong kana koi sa hin che chu anaki holdo leusen phantin asotan che ka se nahi chenu hin kanung thim tong khama ma kha che piam tile pakai amu pari ha so taloi zuin tinna mun tinai Mary Magdalene ki sei chu abatulai lunggel thieng lo ta mi umun tin le kha sun ho jong hina chal le kha sun khadin pakai ji sui Mary Magdalene to kilung se na hina ki dei te ana sun ko ki da ang dan so che le kha sun pa hu ei Christian ho wangi i phawe che sun pa yo koi man tha go lo chu mi khadin Muhammad them chakat a sei se le ka te tha dinga chu order so cholana a that thei den thaduna ti yung chona ai wangin che sun pa hi Davin si code sun pa koi man Christian den tha go lo chu ai jo e oi phuban la te i pu ve phula te i pu ve na ama de tau zo ano te ti ka ta san ne na ama de tau ai pi chu le he che Mary Magdalene hin pakai betango Jisu da kito masangwa ahin khogen thinan chu athua thelo hagaw boina control na hagaw boina control athua thelo chu ai pakai so chana pe phalon ki pa be sen pakai azui je tan mitam dana ta sana chu che Mary Magdalene in sung nei zo ta
hau ta in so hong ki pan hi te in tin tai lim sela ahung phana he ama hi go jong tam ta ne hin tin cha chu pakai le asai ji hong ai cha tam ta hi ape do ana pangai te ta san loi jong omun che chu hi jong hi mai the I bible awang chu lo hin na hi jong le ka sinum chi pa Mary Magdalene apakai amunung hi hin khoi angai ngai ta loi ki khelai na hin kho ki khelai he chu tunin la sempat hiche ka thusim hiche kala ti to bangai na tuni pakai inei jaloi na thusim ki khelam nala ki khelam na hin khomandan ki khelam Jesui na hin khu kheli hong a hin he he chun tu chung Christmas se chai atha ben ngai to tin na pakai hiche gan al ko nga hong ki sel pai athona thu ni nga hoi poi Calvaria che sago ki hong ki khai kang pai athona thu ni ngai poi na hin khwai to do no mane ye na nain khoi to do no mane yin nain khu hi man lu ta sim no ma hong hi katinu mine pathin cha de in hoi inung vet kit le o Jesu anamula hile hileng Jesu anamula hileng I kati tadem ti ati thei di che I di kata sane sam number ge chang thum chang li ho khi vet nai le na khut so na sem sa na gol to sa a si le ha te ka vet ting le me mi ipia hi bagan na gel khom ti gu che khu di mo moi na che khu e di ki het chin ngai chu pakai ipi ka ya hi bang lom lo man nei gal gel kho ipi ka ya hi bang lom lo man nei kho sam na che e ma ading cha na che hi che ki dang sa nai inei ngai chu ipi ka ya pakai kang pu pi KBC ho in tua atha pa hui lo alui pa zo achu thu ka sei ma cha pul pinai ka to we ka to nahi apul pinu chu che chelanga to hon khat cha nei mu lo ding alaya khang lai hon ei mu lo ding nu ten phata ei mu na di mu na ka to chu cha chun pautin gen wifi kiti chango bong te a hin chelaya chu thu sei ka umai te he ya chu ei mu no ma hong hin ki mu khalo ka hi ben anama las gospel singer ja chu hobung hon ahung phana chu phar khana piu chu kati chu la khat sa na di phara piu chu ana gegen chelai na sa ne ama se mama na na ngai khari ka ging chain mi he mi ipi hi hi bangana gel khwati la khona sam number ge chang thum chang ni akuna ase mi ding hi ding ai athu ki bangen na mi he mi ipi hi bangana gel kham ti an sa khu cha khu ke chelai ka to na hin gegen la sa hi chang khat le akora smang chu ka za amana bange aban ka he tapone gegen la sa hi talo ka hin khu ka phat che sa pathin kamu masang pathin kanei masang ka hin khu chawai ta hin khu kanaman kan gel doi cha chu kele ken che bible changa ko na le la ko na kan ki gelo che pia pakai hi che khai za khami I pi ya hi bang lom na na khotua hi bang lom na na khosa nei da delele a nei kheltana nang suan nei hoilu te ipi ka yam katina cheni chun kamil hi nei chumin ka thi yong ka thi seng pun tai salut lu ne ka hi lo ngai gegen la sa cha yong ka he pui la sa zo wa thu se ei ko hi wang le ka boi di da nei ana anunga chun ei ko jing sam po na cha ju ka thu se ni nga chun ka se di pha ju ka hung kan sei the ne tu ni che kan sei lo che pi ha ole nao minu mi pa nunga golang Jesu hin na kheling hum pa he nain khu a khel na akipat na akipana gel do zin lang hi cha pa chu abana namachal jing hinam ti na ngai tu ngai na namachal jing hinam nain khoi aban ba ta ki khel na aphalama ki khel na khan to hinam ti na khan to hinam ti nangai to ding ka dei nei Mary Magdalene hin chu pakai chung ki pa na hi sei zo lo a hi
azui zeng na azui zeng cross ki khet bela yong chu Calvary a hichi cross phunga a nunung pe na jong pang a ha kati hana abui na diwa Allah ha layu cross akuna Allah ha wa jong khu ama na lai abui nau jong he thoki jingka jong chu pakai thoki ama cha thoki di gingcha jong ai pun thau nam toi ganu di ai chela jong cha zawe se jong wa chun se ji ho ne nu mei dang dang akile ki jong nu cha achanga ha na ju kap na lai na ha na ju kap na lai cha pat khun pakai hong ni nu mei ibola na ka ham mong ti ni aman pakai hilam le hello hun nei pa hamati entin hepu kapakai akoi nau ka hepu nei akoi nau na hele ne hilin ken kipu tang ya ti chu ken kipu tang Delhi All India KWS khanglai khopia chon chehi kalunga ma ho chona kamane Mary Magdalene iatile pakai chu ken ki pu tang ya ti chona pakai ta salidan chu research abol na wai pakai hi piling mo kati chu ta saling mong mo ngai ne juda gol hang ta saling mong mo ngai na gol hang ka do ji chu na we ki ba pi na we ki ba pi na po zo de a hing chu na po zo de a thi wang chu chom chak na po zo lo de na a thi cho gi agi chu golang ga po de le po zo de hoi lo chu Mary Magdalene ken ki po inga ti chona chu khangla ho challenge ka bolna ka say love attempts the impossible ka ti chona pakai agai lut be se je chun bol zo de kilom lo chu bowling ki goi ka ti chona Turi Christian koi hoi ten ngai tu na Christian ko to 2021 in mandi tan kum thain gal kai di wain kum lui to bang maya na chan chu na hom thoi le 2021 a sanga phazo pakai zui di ki gol na ka chun pakai na ngai ru zala na bol zo lo di yong bolin ki gol ka ti chuna he chen nu mei nu ka ti Mary Magdalene hinale pakai chu pozo de ki go chu ipijam angai lu ji chechu da kizoma kana sim do khanum chu chapang neu chakarin asang hi ana pu chu ama puri ga chu asang hi tinawam anoi khuna anoi asang hi ti chu akisang jing ho ba ki pozo lo le kilomo chu ama jong chu ki khebe se lo chu sang chu mom thit na thau thit agi de chi chapanga ding chuna ai ba ma num ta po chu che sang chuna num ta pui ama puri kilom lo pu chu ani mi kharin avet le atat mo chu chi chapangin hi chi nau sen kha chapang dang khat ka pu zo jingi ite pu zo hamna ama pu dinga chu kilom lo chu om dan chu na aga vet jinga zo kilom lo chu ta ga na hi chu boy English a kisunai adong pa jong chuna do hi apang man chuwang ngei be se lohin boy how can aina little girl how can you carry such heavy burden ati chu hi banga po gi chu iti na po hamati chu na apang man wa za di poi ti na hen chu hito bang po gitu iti na po hamatile chapang nun adon bon na hoi ka sada this is not a burden he is my brother ati na thi mam dan chu sehi po gi e poi kanawai betao kanawai ti chuna he je ngai lu na chun chapang chun anaw agi lam he lo chu na thi moe anaw adei be se a ngai lu be se chu anaw gi dan chu he lo chu na ala anaugi dan to kito thing tung khar ki po sale meaning nga yo pogam cha lo di chu agi wale ale mang di chu na song tum thing tum po lo yel di chu ai wa anaw po zo chu chu ave ho je ngi ki dang sa chu i ti po ham ti chu na ala he to wang po gi na i ti po ham te le che po gi e po ka na we ti chu he is my brother
ta chế chế chú ngay luôn na in zo le la nei pui ti na cho na chế chú Mary Magdalene pakai chú ken ki pui nge na keiman ki pui nge na koi nei nei hilina ti khu cha khu pakai yong kim zo lo wai tai Mary ti nen ko win na ama zo o ka za ngai ogi ai ti a het pa chon avet phat na ne apakai nei tan Rabboni ti nen ko win na Rabboni ho hil atu jengole pakai nei tu hi in pa kom ka kal tau nai pui na nei tu hi in ati chuna ve tongo athau ki pakai mu ma sapen ko ham Mary Magdalene hi chula na ipiziam til ama ngai lu pakai na het chu sei ju ho na ngai lu pui ti na chi lo chu ai wa sei ju ho chu ki chau chu na ki chau lungdong kum thum jan ki ju ya atho nei tai ta lungdon na jong thei chuna Mary Magdalene wang apakai hi ta hi kinam na lo nung ti ta ama gel dana chon ai wangin pakai long chu thau no dinga ana chi na chun ta chon pakai chu an ganga do inai je chon tu jan hin hiti hin hito bang thu simi tu ni chana belo he chela chon nang thu sim zawam na chela chon ei thu sim long zaw sa the ka ki ngai to te le king ka ki pai kum som ni le kum khat bo kai in dam lo pum in hospital apat kapo na tu zana ding hi in ka gi malama azinga ka bible sim na ding gam Union Biblical Seminary Yotmal Maharashtra kana zor chu ta punia achon tawin ke o phala chun Yotmala umahi dam lo pum ai wa phat chu ina nga unti thelo ji in damlo pompoin ka zone nei pathina amuna chun all in ensudamin to ni ka ngai to phale ka ki pai nei mataji sukana zoi ka ki pai nei na e jaturi khangdong ho ari kan chounom na chu anawewo le khabu jong ka su he khangdong na malam ven tia khonna a hoitan na sim leu chun he chau ka su chu jisu ka zuiwa besenin ka kisieti kamu khanai pon azui ge kisi lo jong kamu khapui ka ti chu chu ga he thim je mo jisu ka zui wa walin ka kisieti kamu khapu in azui ge kisi lo jong kamu khapui ka ti chu mata pakai nain ko akhial ni na phalai le mi wang pha nai mai sin na lamana chelala alimit umlo phanna lamana chela limit umlo he chon tunin sin na lam wang chu aban chi beda phan te kati nei America gam pastor min thangta Dr. Adrian Rogers kitipa thilsut khari hoi ka sa be sena ka bai ha nei hida sei cho chon sen kiti khari na bol po le na chinum na sanga gamla zo na poiding na nom chan sanga sor zo na tu bending aman na pi num sanga tam zo na pi sa ding ai tin English achun sin will take you farther than you want to go, will keep you longer than you want to stay, and will cost you more than you are willing to pay. Ticho na beto sin na kitina chechu na kipilul popole nagin cha hilolo na chinu na sanga gamla zo na puite ding na nom chan sanga sor zo na tu tang ding aman na pinum sanga tam zo na pi sa ding hi atine heche lampi ju dal hautin hin kho aban hin khel pi aang sunga kipa ta hin puilut nom pakai zuidingin tuzan hin ikiti munai hije chun achaina Dr. Bill Bright Campus Crusade for Christ kiti University le college student hall ministry bol ho khoibin organization len penong ai tantun Campus Crusade for Christ International kiti
cha founder paila thina cho so thim tain Dr. Bill Bright kiti Dr. Bill Bright in golang khat counseling abol na counseling abol hi kanung tong kha khat umje in sing kati golang khat agel khoten cho golang pan na pathin hol golo aman la ki ho pi jing ke ale ni khari ta asai pi cho golang itina gelham Jisu thusim tamta nahetan kan sei pi ta itina gelam na san nai lo de ham atile golang pan adon bunai kitang kasanai Dr. Bright Jisu thusim na sei hi phatta ka he dai tai sangpunge anti chu min phata he tile sanu cho man phata he a he phana chu sangpunge ti chu ize inem phata na he ngala na sanu di cho tile ida sei cho Jisu na ti pa he mi min ko khel ji in kamui che cho ka san lo di ai lo ka san po le ka program lo si a khel ding ka plan lo si a khel ding ka future lo si a khel ding ai a ti ta cho mu chen kha cho nei cho la na ka san po le ka program lo si khel pe de ka plan lo si khel di ka bol gol lo si bol thei ta lo ni ka sang pungi ati ale Dr. Bill Bright ta se pi cho gol hang chung lam hi ve teu asi izat na sim zowe asi khuza pi to namulo atam zogam cheng namulo na lai he chi universe sim pa hin asi na sim zo lo the billions of them na sim zo lo di ana semin tu ni chana hi asi o lampi aboye ti lowa phata maintain bol pa hin nang future ding chu nang sanga he zo lo de hamati chu miching ki hilna cha athupi ka sathoina asi hizan alampi khacha boilo a na di mon che aita koi de yeng pain nang future chu nang sanga he zo lo de ham ven ke ka ki ngai tu teng le Jisui ana sang lo hin Bill Bright alui pa chun kain kho ana controlling hitale ti hi ka gel mai zong le ka deep achai ha ti cho ngai tu ti Jisu ko ma kain khoi kana pe lo wa kai thu na hin Bill Bright alui pa chun to ji chana e control tale hoi lai ka gei ta dem ti ka ngai tu te le ka deep achai mata kain kho pakai kana pe do aman chade kana ki pe do itika ki pai ta golhang ne thim lo ya ti amani ki ho na alas result wang chu he che thu sim chuna jaw ta pui golang pa jo ja ta chi pai pai ta Jisu ka ki san ka hin kho a khel ding ka plan lo se khel ding kanum pui ti chuna Jisu ta san ki ti hi ka future akhuna ka koin ka tulong di se amana thu nei pui tan tia pathin ki pi ngam nai chuna ya chun ipakayu tunia ganan ko hung peng pai hin kho kheling hung a he chedi chun nang di kro song thi zo ta in a thoki tan hung ki loi ding he hung ki loi ding he tai na hung ki te ri ami thieng ho pui ding hung ki de tiếng le hin kho a khel ho cha he ki pa ta in ko do ding Jisu ka ki santai tingala hin khu a ki khel tambe se lo to pakai ana ki lam tu di wang chu ki phalam thoin di ka ti chuna ejon pakai keiman kain khoi nang ding kana phal thengin na dei bang ta na khel kain khu kana pe ka ki pa iti ka ki pai ta nang ka zui ti la pa tu ni chan ka chi na lam pi ka ve na pakai kain khoi nang na na tong jingin kain khu na khel jingin iti ka ki pai tam ti thedin ki go ti ka ti seding jun ki go na e jon to ni Christmas amang chai khat hi tawe tu kumadin na ala je Christmas iman nawin ahung peng pa hi hin kho kheling ho he i chan a khelin na hin kho na phalam na nain khoi i chan hi a khelin na phalam ti na adei lo ho chu pedok ngam dingin ki gon lang
adei lo nane uma adei lo nadu uma ama lung hai sa lo hin kho na man na ipi uma cho zo se pakai khel tan ke ei kheling hung na hin kho tha ei pe ding hung na hin tam ta abundant life ka nei thine hung na hi na khel nom khel tan tia pakai ko ma mi ke pe do ho chu phar khala ki pa di pen te a hi be nei na phal hlom le ki pa na hlomin tin na phal tam le ki pa na tam di pakai khel ngai zo se kain khoi nai khel ta ka du ten jong dal hatang ka tin ka bol nom pe no dal hatang ka tin ka chi nom na pen jong chi ta punge na dei lo lampi dal hang ka tin pakai kain khoi na khel nom zar na khelingin ka phal thenge na ti le akipa ding nang na he a khel di tam ta na phal lo le ki pa na hlom cha tho pakai kom na zot di pakai hung kin loi ding he ama hung kin masang nang na chi masa jong abai koi ma he boi na ai wang ready pakai ka ki pai na khel nom na khel hin khu ka pi theng ka ki pai ti le hen ke ông kum som ne kum khana pakai ka hin khu a kheli ka phalin abana ban ta en khel to wa pakai ka zui nung sang kum som nga le kum khat lin na ai to ko hi pakai ka zui nung sang na pakai ka hin khu kan pe do nung sang kum som nga le kum khat pakai ka hin zui na ai tai alung lai na cham kim chu ka hun lo ka ki he ne ai wanga aman a khel jing ding kanomin ei khel jing ding a ke yong ki pe do jing kai ni sia na cheding chun sang ni le som ni in kho ba hoi lo zo se dal hau tin som ni le khan kum tha na man ting le pakai to anai zo se a ki soi ding in sang ni le som ni le khan pakai to son khom kum he ding in hi sa ding in to ni hen new year iman na diwa iki prepare na di iki gon na diwa zong che hi pap thim ta to jan chu kan se tau na mang ka ti hepa nuk se thim pathin to chung Christmas program kaman thei diu ham kaman thei lo diu ham ti jong boi ta kana ai wanga pakai kaman diu phana sa zala chun to jani amang zo ding ka hung hi tamayun ka ki pa una he kalungal haye hepa ahen to chung Christmas a ke jong chipul pin ahin to jan hi nga vei channa kaung din a hi ta in to chung a dia conclusion to bang thu kha na kan se hi ta in pakai ka pakayu ka hu hing pu jisu leise chung a hung lo chu hin kho khel ding a hung ahin ton sot thi na muna che ding lai ton sot hin kem lo muna che ding a ka hin kho atha asim de hung hi zalin ke ho jong ki phal theng ta nang ka zu yo pakai ka phal tam po le akipa di ke ho ka hi bin ka phal ho mo le ki pa lo di ka hi beti he jing puma tu zan he che akhana message kan sei zo ta in alien neo ke mau he thei chan ding nangin hagau thengin he thim thina nei pe wa he da zo hin khwa ka kila lu no ba hagawa ka khan be che na diwa nangin phathei bo dingin pakai jisu minin kaung tawe amen